Haino hai kok tama kasai phaikai chini mangphiliwo Krishna Chandra Para High School headmaster kri ingma bagai ringnok ni ringphrongnai rok jani jamu sungti ingi tonglaikha Krishna Chandra Para High School ringnok ni ringphrongnai rok class khaya jrai rokno medimil bochariya hwnai kok tama kasai phaika tini fasal 14 February ni mangphili nai nati school committee ni member rok tamasaka Bureau report notice Tripura nogoi chini je bortoman sorkar tonai brok jodi jono 25 kai ei school no stam rangani ongthong hingga bo bisodo bo je hai hingga jeng ei school nanglak jeng tala regai school bodo khaitona mahamo jeng kuno school khlogoi bo kuno lapre chini mutai hai hingga bumung chini school kam kuno pri hingga school tongbo asek kriba asek jeng bo bisodo i school no jodi brong naigam nai hingga jeng bodo khaitona no chinai tongsitheng school jeng aro nanglia asukno Nirmu toko nirmu Donjoy Tripura nungla bo committee ni school committee SSM chini Krishna Chandra Para ni SMC committee ni member ni chongjak mani acha agami dine sum je पंचायत ini para angkade Krishna Chandra Para High School hingago जों तो अनेक बोसोर नायनाय खाजे स्कुल तो गरजाना हायफाना स्कुल सिनि बुमुं गरजा किन्तु सिनि इपारानि कोनो बुमुं सिक्रि मास्टार टोटल पढ़बे तो 14 जन तो माने जों माने पढ़बे 14 जन तो बुबो हेक कोनो क्लास खाय माने इमो हायनो दाबक तो मास्टर कम हि मास्टर जों माने खा मास्टर कम हिबाना जार जाने एकटा क्लास इंग्लिश टीचर सेक्रि हिबाना बांला टीचर तंगो अंक टीचर तंगो साइंस मास्टर तंगो अब तो खाइमांगो ब्रो 8 जन नि बिसिंग 3 जन बाद खाइबाना जों 5 जन रुमखा ओ 5 जन तो क्लास खायनाय दरकार के ब्रो फायो 10टा नि होते 12टा 10टा फायो 12टा थाङो इनके बु समय क्लास खायमानि तो खलाय ब्रो नि ब्रो सागा जों डेली जों तो इ स्कुल नि स्टुडेन्ट रो जों जदि फोरोंया इनके माध्यमिक पास ता खायखाय गेलाय ओबो तो जार जाने एकटा कंडिशन नागै स्टुडेन्ट रो प्राइवेट परिगत मा परिगत कोनो प्राइवेट ब्रो बाहायकै सिनायबा बै प्राइवेट परि माने गन्डासरा थांगा इनके बुसुक जरा कष्ट खाय मा फोरों क्लास 9 इनके गन्डासरा थांगो के माध्यमिक पास खायनानि तो किछु नाया जार जाने एकटा ब्रेन इनके बोनो ब्रक सागा माध्यमिक पास खायमांगो जों क्लास खायाका बाहायके माध्यमिक पास आरो क्लास खायमानि जदि तंगो इनके बाहायके जों हायके ngo निउस थिसानानि नांखाला एत बोसोर 2-2.5 बोसोर जों नायतंखा गब्रनि 8 जन मास्टर से 5 जन करि इनके 3 जन बाय ब्रक काबार खायमिया हिंसागो इनके काबार खायमिया इनके ओरनि मास्टर रक तो ब्रक तो हाय मास फायके बेथन चाइतंखा इनके जों बोनो ताबो बहुत बार नायखा अंगिया ताबो बाददंगै जों सं निउस थिसानानि नांतंखा बार जों एसएमसी कमिटि ने होते खायबो ब्रनो पुजिस खायका बारि रिटेस खायका ब्रो कोनो चिनि कौना फुजि फुनाङि ओ बाहाय के चले तंग जेबन नायदि ताबो स्टुडेन्ट रक ताबो माइ चापेकेने फ्रुओं थानाय इनकाय ब्रो 10टा फायो 12टा थांगा इनकाय खेसरी चादरासे माइ मिमुन खाइनकाय ब्रो दगा बदसे अलरेडी माइ चानानि सेतान चराय रक बाहायनो बार जों साइखनारका ओ चराय रक मर्निनि स्टुडेन्ट न ब्रो खेसरी चाखा इनकाय विभिन्न रकम रास्ता गचानाय निनि बेराय चानाय ओ लामा बो तक फुंचानाय जाया खोला फुंचानाय कायसा माइरां फिलाय जानाय ओ तकय मांगनाय आरो फुंखानाय कायसा ओ बाहाय ब्रनि कायसारगो स्कुल हिं तो माने ब्रनि रूल तो नांगो लाइन दारि रे चारदि माइ बाखायबो जे फ्रु ओ मुसुनाय रक्सिनि बांनाय ब्रला कायसाबो खवनाय आंगाय चादे चाया कायसा मुदि मुचा हायनो थांबायगा गावबो तो स्कुलनि कुनो नियम नीति करि खाबले ब्र फाइया फंसे योगो जों स्कुल मुतैया इनके स्कुल टंग बेसे क्रिबासे उ हॉस्टेल टंग ताबग्रगो 12 हाई स्कुल सिंके बने मने खादि 12 तिनि न्यूज संबादिक र कक्सागैबो जदि जों कक्सागैबो ताबगबो सेम तारिखा ब्रनि सेम ओबहाय इनके जों आगामी दिनो जों इ मुनतयै जों आन्दोलन मा खासिनाय ओ स्कुल जे स्कुल एसएमएस कमिटि दं जे एसएमसी अभियोग रबानि जे टीचार कामके फैया ओ स्कुल दीर्घदिन धरे दिन एकजन दुइजन बाहायके फैयो हिनि सामने अब बसुक जरा ओ कोनो समय सुतिर लाफला अंके तिनि हाय 3 जन रकम थामा आगे सब समय दंया इनके स्कुल कमिटि सामने इनके 2 বছর जरा काका पावा बाहाय माने पाइ समय एकजन दुइजन खाइ फायो इनके अनेक समय एकजन भाबो मांगो हिसाब इनके बतमा कारण बायो आबो सुति रला थांला केब्ला इनके सुति के
একে হেডমাস্টার বর্তমানে নং হেডমাস্টার তুমি কাইপসিং ছুটি রম মাস आंथ' प्राइमारिनि हेडमास्टार आंथ' ब्रावनो छुट्टी फैबाया आंथ' प्राइमारिनिखौ आं नायबायो आखे साजानिखौ आं नायबाया সাজানিকে শুভ साजानिखौ दिनै স্যারের একটু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ঠিক আছে মাস্টার তো আপনার সহ 8 জন হলে এখানে দেখা গেছে বর্তমানে 3 জন তাহলে 5 জনের কিভাবে আপনার অনুমতি দিয়া দিল 5 জনকে ছুটি অনুমতি দিয়া দিল এটা কোন কিভাবে ছুটি অনুমতি দিছে 5 জন এখানে একজনের সফল বসু মাস্টার তাই মেডিকেল আছে কয় দিনের মেডিকেল এটা তাই 5 দিনের মেডিকেল নিছে 5 দিন না আর একজন আছে সিসিএল ক্ষমা মজুমদার হইছে সিসিএল সিসিএল কয় দিনের জন্য এটা 14 দিনের 14 দিন এরকমই নিছে 14 দিনের মধ্যে 14 দিনের তাই মেয়ের পরীক্ষা লেগে তাই নিছে তারপর আর আরেকজন আছে সুকেন্দু দাস তাই সিলেট জয়েন্ট দাস নাকি একটা কম্পিটিশন পরীক্ষা আগরতলা দিতে আছে 12 ওই এটার লেগে তাই 2 দিন সিএল হয়ে গেছে 2 দিনের জন্য না আর বিশ্বজিৎ দাস তাইনও 2 দিনের জন্য সিএল লয়ে গেছে আর গৌতম সাহাজি তাই টিবিএসসি ওই বোর্ডের কাজের লেগে একটা তাই গেছে যেটা আপনার এই কৃষ্ণচন্দ্র পাড়া হাই স্কুলের যারা স্কুল কমিটি যেটা বলা হয়েছে যে 2 বছর যাবত ওনা চোখের নজর পড়ছে যে ঠিকমতো ক্লাস হয়নি টিচার ঠিকমতো আয়নি মিড ডে মিল ঠিকমতো খাওয়ায়নি এটা কি বাস্তব না অবাস্তব এটা এরকম মনে হচ্ছে এরকম না কিছুটা অবাস্তব হবে কেননা এরকম যদি না হয় আমাদের কেন 2টা বছর ধরে যে মাধ্যমিকে পড়াশোনা যদি মাস্টার না তো পড়াইতো তাহলে 100% আসে না ঠিক আছে না এরপরে এটা মনে কিছুটা বানানো অবস্থা হইতে পারে তাহলে প্রত্যেকটা ক্লাসের যারা স্টুডেন্টরা আছে 6 7 8 9 10 ক্লাসের আমরা গিয়া এখানে হচ্ছে মাস্টারের সংখ্যাটা অনেকটা কম ঠিক আছে স্টুডেন্টের উপর জিজ্ঞাসা করছে তাহলে তারাও বলেছে আমরা মাস্টার আছে 8 জন ঠিকমতো আই না আমরা প্রেজেন্ট নাম ডাকার পরে ছুটি অনেক সময় বা মিড ডে মিল খাওয়ার পরে ছুটি দিয়া দেয় এইভাবে চলতেছে এইভাবে আপনার যেহেতু এনে ইনচার্জ আছে তাহলে কি এর উপর কি বলবে না এরকম তো হয়েছে না মানে নাম ডাকা ছুটি এরকম এটা করলে মানে অনেকটাই হইব তারপরে কইতাম আসলাম যে এখানে তো অনেকটা শিক্ষার মানে মাস্টারের গাড়তে আছে ওই জন্য আমার এখানে ইংলিশ ক্লাস কারোর দিতে পারতেছে না ইংলিশ মাস্টার একজন আসলো তাপসচন্দ্র দাস তাই হঠাৎ করে ডেপুটেশন লয়ে গেছে রৈশাবাড়ি ক্লাস বিদ্যাজ্যোতি স্কুল আমার স্কুলে আমার যে 8 জনের মাস্টারের ক্লাস বাদ করতে গেলে প্রচুর লুট করে যাবে 10টা ক্লাস হয়েছে 10টা এক লগে ক্লাস চলতেছে 1 থেকে 10 অবধি এক লগে ক্লাস হইতেছে এখানে আমি একজন টিচারে একটা ক্লাসে ঢুকাইতে গেলেও আমি ফুল সব ক্লাস টিমে যে ফুল ফি দিতে পারতেছে না শিক্ষকের স্বল্পতার কারণে ঠিক আছে এদিকে কিছু একটা ঘাটতি আছে কি আমি ওই সাফিসিয়েন্ট শিক্ষক না থাকার কারণে আমি ক্লাসটা সঠিকভাবে বন্টন করে প্রতি ক্লাসে মানে পিরিয়ড ওয়াইজ পাঠাইতে পারতেছে না ক্লাস কতগুলি গ্যাপ হয়ে যায় ঠিক আছে এরপর অফিসিয়াল কাজটা একটা আসুক এইসব কাজটা অনেকটা ঘাটতি হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে যেটা 5 জনটা রয়েছে আপনার অনুমতি নিয়ে ছুটি নিছে না আইএস থেকে ছুটি নিছে যেমন সিসিএল বা ওই মেডিকেল ইডি তো আইএসআর ইয়ে করে আপনার তো ছুটি দিছে না এটা না এটা আইএসআর দিছে অ্যাপ্রুভাল নিয়ে এসে দিছে ঠিক আছে আর ওই 2 জন সিএল যার নিচে আমার কাছে ইমার্জেন্সি ধরছে যে তাইনের ছেলে 12 পরীক্ষা দিতে আছে জয়েন্টটা সম্ভবত পরীক্ষা তাইনে কইতেছে আমার 2 দিন লেগে সারানো সুগেন্দ্র দাস যারা তাহলে আপনি তো আইএসআরকে জানাইছিনি আমরা স্কুলে তো 8 জন টিচার আছে 5 জন সিএল যেটা আছে আমরা কিভাবে স্কুল চালাবো এটা তো এখানে তো আমি তারা 2 জন দিছি 2 জন দিছি আইএসআর জানাইছিনি 5 জনের কিভাবে চালাবো আমি স্কুল এটা তো স্যারের লগে আর জানানো হয়েছে না তাহলে কমিটি তারা তো বিক্ষোভ হয়ে গেছে তো কি বলবে এর উপর এরপরে কি বলবো কিন্তু কমিটি তারা যে বয়ান দিছে এই বয়ান আমি নাকি সন্তুষ্ট নই
এবং এরকমটা ব্যতিক্রমী ধর্মী বই আনা হতো।